प्रेस कॉन्फरन्स आपल्याला क्लियर करपा की आज एक कुजिरा कॉम्प्लेक्स आसा थंय एक इन्सिडंट जालो आनी ते व्हायरल जाला खूब इन्सिडंटाची की तातूंत भितर एक आमकां भुरगो दिसता की एक सुरी घेवन धिंगाणा घालता. सो त्या संदर्भात आमकां आगशी पुलीस स्टेशनाक दनपारां एक अरावंड 11:15 इन्फॉर्मेशन आयलें की थंगा कोण तरी भुरगो सुरी घेवन धिंगाणा घालता म्हणून. सो पुलीस थंय गेले. पुलीस थंय पावले तेन्ना लोक जमिल्ले आशिल्ले आनी द एक्यूज वर एब्सकॉन्डिंग. सो कंप्लेनंट नेमली एडन फेर्नांडीस तालेगांव रावपी हाजे कडेन जेन्ना विचारपूस केली ते पुलीस स्टेशनार घेवन आयले तेन्ना कळ्ळें की 3 जाण भुरगे वन इज जकाउल्ला काझी कारंजळे रावपी, शोईब हसरत बेग आनी झेवियर फ्रांसीस जोशुआ हे 3 जाण इनवॉल्व आसा म्हणून. आनी ड्युरींग इन्क्वायरी कंप्लेंट जे आमी तांकां एग्जामीन करपाक लागले तेन्ना कळ्ळें की एडन आनी जोशुआ हे दोगांय एकमेकां वळखता की ते फुटबॉल खेळटना एकमेकां वळखता आनी काल तांची तालेगांव ते मार्स म्हणून आसा सुपर मार्केट आसा थंय बाचाबाची जाल्ली आनी ताजे स्कूलमेट्स आसा कॉलेजमेट्स आसा ते आयले आनी तांचे भितर चकमक जाली बारीकशी एकमेकां हें करून. आनी हातूंत जकाउल्ला म्हणटा आपली सुरी घेवन तांच्या आंगार मारपा धांवलो बट ते कांय कारणान वार चुकयले आनी आमी सायंटिफीक मेथडीचो वापर करून एक्युजांक लोकेट केले आनी तांकां फोंड्या पाविल्ले. ते फोंडेसान तांकां ताब्यांत घेतले आनी तांकां काडून रिसर तेंची अरेस्ट केल्ली आसा आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन अंडर द गायडन्स ऑफ PI आगासाईम पुलीस स्टेशन सुलेखा जगरवार आनी आमचो अनंत गांवकार हे करतात तपास. मेजर आसात ते अरावंड 19 to 20 एज ग्रुपाचे आसा. मेजर आसात ना ते स्टुडंट ना. One is driver, Jakaula is a driver. जकाउल्ला ड्रायव्हर आसा आनी Other two are unemployed. अनएम्प्लॉयड आसा आनी कारंजळे रावपी ते. सो मेन सुरी घेवन बोवाळ घालताले ते दोगांय एकमेकां वळखताले कोण एडन आनी जोशुआ. सो तांकां हांव जकाउल्ला कासिम हो ड्रायव्हर बाय प्रोफेशन कळ्ळें. सो तो ती सुरी घेवन थंय गेलो आनी हो ताका खबर ना कितें करपाचें. ही बिकम्स वॉयलंट देर कळ्ळें आनी तो ती घेवन नाचपा लागलो. सो हें कृत्य बरोबर ना की स्कूल कॉम्प्लेक्सान ताणें पावपाचें. त्या खातीर आमी स्ट्रिंजंट सेक्शन्स एप्लाय केलेलीं आसा हांगा. अटेम्प्ट टू मर्डर कळ्ळें. इंजरीज कितले जाले सद्या? इंजुरीज हितून 3 जाणां इंजुरीज जालेलीं आसात. ते सगळें प्लॅन्ड एसॉल्ट आशिल्लो हो? प्लॅन्ड असो ना तो टिंटेड आसा. सो ते गाडयेचे कितें गायड कोण आशिल्ले कोण विटनस तांचे सगळ्यांचे जबाब किंवा स्टेटमेंट आमी घेतले कळ्ळें. आनी तेन्ना तें कळटलें कोणा टिंटेड गाडी आसा तेजेरूय एक्शन घेतलें आनी वी वील एन्श्योर इट वील हॅपन. मोटिव्ह कितें तेजो? मोटिव्ह मोटिव्ह म्हळ्यार दोगांतली फुटबॉल खेळपी हो कोण एडन आनी जोशुआ. सो तांचे काल तरी सुपर मार्केटांत कितें तरी बाचाबाच जाली आनी ते तरेचे ते घेवन बसले आनी तो तांकां घेवन थंय विचारपाक गेलो. सो तो मूळ गोंयचो कोण कारंजळे रावता तो खूब जालो. हांगाच बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा ओनली. सर अशें पयलींच थंय इन्सिडंट जाल्यार पण चाकू घेवन फर्स्ट टायम तुमकां दिसता पुलिसांनी थंय आनीक पेट्रोलिंग आमी सगळे स्कूल जी कॉम्प्लेक्स आसा किंवा स्कूल आसा तांकां पेट्रोलिंग मेंटेन केला. इंस्ट्रक्शन्स आर इश्यूड टू द स्टाफ टू दॅट इफेक्ट. सो ड्युरींग द स्कूल आवर्स एंड ड्युरींग स्कूल सुट्टा तेन्नाय बी आमी पळयलां थंय CCTV आतां चलना म्हणून आयली थंय ते स्पॉटाचेर. that we will verify. That's पूण आमी मॅनेज करना. सो वील व्हेरीफाय इट. सो असले नियर फ्युचरान असले इन्सिडंट्स स्पेशली एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाक लागीं नियरबाय जावचे न्ही म्हणून अशें कितें काय खबरदारी बीन घेतल्या तुमी स्पेसिफीक अशें कितें? खबरदारी पेट्रोलिंग आमी मेंटेन करतात कळ्ळें. पूण स्पेशली फूल डे
कदाचित जायना आसतलें बिकॉज आतां सद्या स्टाफाची आमगेली कॉन्स्टंट आसा बट वी मेंटेन पेट्रोलिंग जेन्ना स्कूल भरता तेन्ना आनी स्कूल सुट्टा त्या वेळार आमी आसता इवन प्लस आमी स्कूल कॉलेजीच्या टिचर्सांक सांगिल्लें आसा कितें तुमकां इन्सिडंट दिसता कितें कोण येवन बसता भायर कोण येता जाल्यार आमकां अवश्य कॉल करचें आमी इन्चार्जाचे नंबर दिलेले आसा तांकां. तर तुमी आतां 3 जाणांक अरेस्ट केला म्हणटा हय पण आनी कितें आहा तितून आनी कितें अरेस्ट जावपाक शकता ना अशें म्हाका दिसना सद्या तरी बट इफ ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन इफ एनीथींग कम्स टू देन वी विल डू इट. सर अशा तरेचे इन्सिडेंट खास करून टिनेजर्स आसा वाडटा तशें दिश्टी पडटात. दोन रिजन आसूं शकता एक पुलिसांचो भंय आनी दुसरो पॅरंटींग इश्यू. तुमकां कितें दिसता कित्या खातीर वाडटा अशें इन्सिडेंट हालीं खुबशे इन्सिडेंट जावपाक लागले. इन्सिडंट ना कशें आसता भुरग्यांक पेरंट्साचो रोल आसता पेरंट्स आर द फर्स्ट टिचर्स कळ्ळें सो पेरंट्साचो खूब रोल आसता आनी ते खंयच्या एनवायरमेंटाक वाडटात हेंवूय इम्पॉर्टंट ताची कंपनी म्हणजे ताजे एक फुडलो हांव क्वेश्चन म्हजो आसा की केरी सारकिल्ले जे आसा न्ही हालींच एक इन्सिडेंट जाल्लो की चलयेक उबारून व्हरपाचो प्रयत्न केलो अश्यो घटना वाडत आसा एका फाटल्यान एक आमकां म्हणजे पणजे हातूनच म्हणना पूण सकून गोंयभर आमकां एक इन्सिडेंट अशे म्हणजे स्टुडंटांच्या बाबतींत आनी बाकी खुबशे इन्सिडेंट्स आमकां दिसपाक लागले म्हणजे हाजेर आतां कशें कितें कशें करतले तुमी हांगा कशें आसा पेट्रोलिंग पुलीस प्रेझन्स आमचें आसताच स्कुला कडेन इवन आमी टिचरांकय सांगिल्लें आसा किंवा मॅनेजमेंटाकय सांगिल्लें आसा की आमचो इन्चार्जाचो नंबर तांचे कडेन आसा तुमकां कितें दिसता यू कॅन कॉल प्लस पुलीस पेट्रोलिंग व्हेकल्स आसा यू कॅन कॉन्टॅक्ट देम पूण खुबशे कडेन कितें जाता कोण सांगपाक वचना झप करून जातरी तें इन्सिडंट जातरी मागीर तें वाडटा त्या खातीर पयलीं सतर्कता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रायम प्रिव्हेंट करता जाल्यार मनशान सतर्क आसपाक जाय. सगळ्यां कडेन एकेकल्या कडेन वचून सांगप शक्य ना त्या खातीर तुमी पेरंट्सांक सो आमी मिटींग घेता आनी वी ऑल्सो वेलकम दॅट मिटिंगाक जर कोणें आमकां आपयता आवर्जून आमी वता स्कुला इन्स्टिट्यूशन हांव तरी वता पळय स्पेशली आनी हें इम्पॉर्टंट आसता पेरंटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता भुरग्यांचे संस्कार इम्पॉर्टंट आसता आनीक जागरूकता इम्पॉर्टंट आसता. सर सीएमान रिसंटली सगळे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्सा लागीं थंयसर गार्ड्स बीन दवरपाक कितें तरी कंपल्सन केल्लें सो हांगासर गार्ड्स बीन नाशिल्ले इंटरव्यून जावपाक सेव करपाक प्रेझन्स ऑफ पुलीस आसतात आमची गाडी आसता कित्याक थंय आमच्यो security guard सेक्युरिटी गार्ड्साची आवर पुलीस प्रेझन्स इज दर आनीक थंयसर आमची ओपी आसा बांबोली ऑपोजीट थंय स्टाफ आसता आनी प्लस आमची PCR वॅन आसता ती मोस्टली त्या जंक्शनाची बिकॉज इट इज अ बिजी जंक्शन. थँक्यू येस आनी कितें आसा ना थँक्यू.